ये महादूती गोड़ा सागे गई दुबिया तेरे निज तिरियो मैं बितया हमरे ने माजूरी लेनाया तेरे निज तिरियो मैं बितया हमरे ने माजूरी लेनाया हड़ को मानाया चापी दे फिर हुक्म जिद गाने चला सनाया तीरी निज तिरियो मैं बितया हमरे ने माजूरी लेनाया तीरी निज तिरियो मैं बितया हमरे ने माजूरी लेनाया हमरे ने माजूरी लेनाया तेरी निज तिरियो मैं बितया हमरे ने माजूरी लेनाया तेरी निज तिरियो मैं बितया हमरे ने माजूरी लेनाया हेलो हेलो अचल दादा एकदम समय बानुआ चलो ताहले पेड़ा को आदि आइमा सेरेन सारिगे तिहिना अखड़ा रे आपे संगे जापाम कते नुना जुदा रस्के हुजुआ तिहिना अखड़ा रे उयहर ते बन्या मका तहेन आपे तो सारिगे ओड़ा रेन होर तिहिना अखड़ा रे तो ओड़ा रेन होर आपे आले पे नेल लेया नोवा अखड़ा रे नोवा कोना रस्के आर चेत बिना निया धरती रे तो सारिगे तिहिन आपे जांगा दोड़ी दिपिल कते गाले तो दिसोम एने सेरेन ले सागारे तो पेड़ा होर नोवा के जायजु आपे ठे निये आस नेहर ताहेना आपे जांगा दोड़ी दिपिल कते जायजु माने चेरी लेया दिसोम बिहार बेंगल आसाम उड़ीसा एने सेरेन ले सागारे तो आपे आशीष आपे थुम दारे आले चेतारे ताहेना तो आले बहुत चेतारे ताहेन मा चेत लैदा ताहेना से बा ताहेना तो ताहेना मामी था जोर जो थायो कते लै चलो बिच जोर जो थायो कते जोर जो वाह वाह ताहेना चलो ओना होते तेगे तुई मेना दादा हाय ले मैं बने रसी करबा कोन हाते रो तुला रानो रसा बडरे संगतिया बापी बिता झुझुरे लागाय रानो रसा बडरे संगतिया बापी बिता झुझुरे केला चलो से चलो मिठाव संसारी राहते बोल एने सेरेन गोदा चलो चलो आबो संसार बया बेसी बिड़ीर ऊपर हारी राखिब हारीर ऊपर जाला राखिब जालार ভিতর খেতে লাগাবো মাথা রে মাথা লাগাবো জালার ভিতর খেতে লাগাবো মাথা রে মাথা লাগাবো
এই হপন ভাই হপন ए हपन मई ओका तबे चला कर ए हपन मई आलो पे चला कैडबरी जम चपिया 95 तारीख रे मुचार पे कोपेत का कैडबरी ए बाबा हपन मई गुड़ा दो ठीक के लेकम लादा ए बेटी नोटे नुना गान ñeñeliya mena akak ko rege tetang ar ape to note khona pe chalak kana he na ene tepe arisina बांगा रसकला बुझो किया ha रसकला बुझो किया bang ko aris kana acha lei pe se ape pache nyel tepe mokonye बांगा he na kilite bape mokonye kana mase mitha jor nyok thayo kater hopon mai ta ko raska chokope ma tehinya akhra re adi raska bujhe kana ba 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 e beti nawana se mare na nawana अच्छा nawana के चलो 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 अच्छा अच्छा दीदी हाँ मेटन प्रशासन विभाग माने पुलिस को लेकर प्रोग्राम मुचल रहा रे जन मेटन झुमुर उनको लगे हाँ मेटन संसार कते जन प्रोग्राम में मुचो दानी ये खबर को लगा अच्छा चलो ताहले एकदम नावाना चलो चलो रेडी 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 अच्छा ए रेडी चलो रेडी रेडी
ठीक 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 अभी मौज अभी नपाय अभी झकास आपको समाग्रे अच्छा এখানে অনুরোধ আছে আমাদের প্রশাসন বিভাগ থেকে একটি পুরুলিয়ার বিখ্যাত ঝুমুর সঙ্গীত পরিবেশন করবেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী মিসেস কল্পনা হাজরা একটি ঝুমুর সঙ্গীত আর একটি সাঁওতালি গান দিয়ে আজকে হয় ঝুমুর সঙ্গীত হ্যাঁ এটা আমাদের প্রশাসন বিভাগ থেকে অনুরোধ এসেছে আচ্ছা আমি ঝুমুর গান আমি চেষ্টা করব তো অচল দাদা আমি বাড়ায়া হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্দো বজবাডে আলম বতর হচ্ছে আচ্ছা আবু তিরবন হেজ কেন নডে মাসে নডে বন হেজ একানা দুটা কুড়ি দুটা করি আচ্ছা আম তো কি চেনো মাম বাড়ায়া ইন্দে বাং এই যাই বাড়াই বতর তো বইলে দা এ না খিলি দেই চেট মোবাইল বাড়ায়া দাদা বুঝি আপে সিরিস গুড়া না তুরে বালা কুড়া লাগাই মেরে দে বালা কুড়া লাগাই মেরে দে যা লাগাই যা तो बिछल बजल गया सीरीज गुड़ा आतरे बाला कोड़ा लेकर जेल लेता ठीक है ओरा बाला कुड़ी हो मिना को बाला कोड़ा तक हो मिना चिता भाग चलो তাহলে আমাদের বাঙালি শ্রোতার জন্য প্রশাসন বিভাগের পক্ষ থেকে একটি ঝুমুর সঙ্গীত হয়ে যাবে কি ঝুমুর হ্যাঁ ঝুমুর ছোট্ট করে আচ্ছা তো এখানে হয়তো প্রশাসন বিভাগ এখানে উপস্থিত হয়েছেন প্রশাসন বিভাগ মানে আমাদের এই যে এভেন গোহেল টিম এভেন গোহেল সংস্থা আপনারা গান শুনছেন তো আমি বলবো দেখুন আমি একজন সাঁওতালি সম্প্রদায়ের মেয়ে অবশ্যই আদিবাসী ব্যান্ড অবশ্যই তো আপনারা যখন বলছেন গান শুনবো তাহলে আমি চেষ্টা করব পরিবেশন করার কতটা ভালো হবে আমি জানি না তো আপনারা কিছু বলবেন না কোন গানটা আপনারা শুনতে চান একটু বললে ভালো হতো মানে আমার পছন্দের গান তাই তো আচ্ছা সময় নেই অনেক গান শুরু করুন না অনেক গান ছিল তো আর তো সময় নেই মাত্র একটা হবে তাই না চলো তাহলে তো অচল দাদা হ্যালো হ্যাঁ চলো দমে জল হয়েছে হ্যাঁ তো সেই গানটা ও দমে জল হয়েছে হ্যাঁ বাপরে আমরা ভাত রান্না করতে পারি না আমাদের জ্বালানিগুলো সব ভিজে গেছে মানে কিসের কষ্ট হচ্ছে অচল দাদাদেরও বর্ধমান হুগলি আমাদের বর্ধমানে আমাদের আলুগুলো সব পচে যাচ্ছে ভেটকাই যাচ্ছে তার জন্যই তো বলি দাদা আচ্ছা কি বলবেন ভিজা চুলা ভিজা কি দিয়ে রাখিব মাঘ ফাগুনে ফুকুতে ফুকুতে দিন গেল মোর গোইঠা আগুনে মাঘ ফাগুনে ফুকুতে ফুকুতে দিন গেল মোর গোইঠা আগুনে
টসকি বাজনে আষাঢ় শ্রাবণে ধান লঙ্কা পেঁয়াজ কাটা টসকি বাজনে কাখল 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 আষাঢ় শ্রাবণে ধান লঙ্কা পেঁয়াজ কাটা টসকি বাজনে আষাঢ় শ্রাবণে ধান লঙ্কা পেঁয়াজ কাটা টসকি বাজনে আষাঢ় শ্রাবণে ধান লঙ্কা পেঁয়াজ কাটা টসকি বাজনে আষাঢ় শ্রাবণে ধান লঙ্কা সুন্দর প্রশাসন বিভাগ থেকে সুন্দর একটি ঝুমুর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন সেই আপনাদের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী যাকে আমরা ডিডি বাংলাতে দেখেছি, যে বাংলাতে দেখেছি, আজকে ফাঁকা মঞ্চে দেখছি মিসেস কল্পনা হাসদাকে। সঙ্গে থাকুন, অনুষ্ঠানে চোখ রাখুন। আমাদের প্রায় শেষ সঙ্গীত পরিবেশন করবেন মিসেস কল্পনা। মুচল সেরে লেগে দেখো নেহর গাঁও দিয়া মিটিন আবার সেরেই কারিগল যায় বিহার বেঙ্গল আসাম উড়িষ্যা সেরেই রাহাতে হলো চুপকে ওগরাই তেই নিয়ে মুচল বিদেল বিরাড়ারে মুচল সেরে এম কাদেগে সানাম কোটের নব জোহার এম কাতে আখড়া লবিচত। চলো তাহলে একদম সময় বানুয়া মায়ের খান যত হল নাপাই তাহেন পে মজ তাহেন পে রস্কর তাহেন পে আদি মনে অন্তর না কথা তাহে না পেড়া হর যত তো বাংলা সার সাতরে দাঁড়াওয়া ওনা খাতির ইন আলে এভেন কোহেল অর্কেস্ট্রা পাটা খোনা আদি আদি ইকেল খোঁজক কানা মেন খান জাহানা যদি বাড়ি যা তাহলে ওনারে তো ইকে কালে পে মারো চলো হ্যালো হয় এ তিনাং তিনাং ইয়া কথা আছো গাড়ি বাদাম ভাজা হাতা কথা আচমনে ঠেলা গাড়ি বাদাম ভাজা হাতা তো ইᱧᱟᱹᱜ কথা তো বাং কানা আপে তো পে হয়তো পে মেনা এদই ওড়া আম চালাক কানা আর চেত কম লই ᱴᱚᱠᱟᱜ কানা তো ইᱧᱟᱹᱜ কথা তো বাং নোয়া তো হুটিং হুটিং পিটি তাকুয়া মই তাকুয়া কথা কানা ঠিক আচ্ছা Sana pe cek ko lata cokata metai kana ko to ko sanan kanti yang siji rasa jor sanan kanti jata to ko sanan kanti yang siji rasa jor sanan kanti yang siji jata i pinyang ya kata ajomi hela gari badam baja kata tala i
तेजा शरीर खरदो नोडे के थुकुमना नोडे के गंडीना नोडे के मुछतना जाय को हिसी को उड़ा खन पर हेला मेड़ती मेड़ जगहते हेलो